बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो दुरूद इब्राहिमी है। 313 मरतबा जब दुरूद इब्राहिमी इंसान पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में क्या क्या कामयाबियाँ लाते हैं, उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं। दुरूद इब्राहिमी का जो ये वजीफ़ा है 313 की तादाद में ये कसरत में शामिल होता है और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स की ज़िंदगी में जितने भी तकलीफ़ें परेशानियां होती हैं वो कैसे ख़त्म होती हैं। दुरूद इब्राहिमी अगर 313 मरतबा जो भी इंसान पढ़ता है तो उसको किसी और वजीफ़े की पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये सारे वजीफ़ों का सरदार है। हर अमल जो है जितना भी का ऊपर हो, जितना भी ऊंचाई पे हो, जितना भी मजबूत हो, लेकिन दुरूद इब्राहिमी इन सब का सरदार है। दुरूद इब्राहिमी अगर आप जिस भी मकसद के लिए पढ़ते हैं, चाहे नामुमकिन काम हो, आपको लगता हो कि ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकते, तो जब आप दुरूद इब्राहिमी को एक जगह बैठकर सुकून से 313 की तादाद में कंप्लीट करते हो तो इसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और आपको बहुत कुछ अता होगा। हम जो बात कर रहे हैं 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की, तो ये एक खूबसूरत अनमोल वजीफ़ा और ये एक ऐसा रूहानी अमल है कि जब आप करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल देने की एक बहुत ताकत रखता है। अगर आप परेशानियों में हैं, दिल बेचैन है, हाजात पूरी नहीं हो रही हैं या ज़िंदगी में एक ऐसी रुकावट महसूस हो रही है, तो यकीन मानिए ये दुरूद इब्राहिमी का अमल आपके लिए बहुत बड़ा इनाम साबित हो सकता है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने को बहुत अजीम इबादत करार दिया है। कुरान में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, यानी बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। ये वो अमल है जिसमें ना सिर्फ सवाब है बल्कि ज़िंदगी के हर मसले का हल है। एक बुज़ुर्ग हस्ती का ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, तुम्हारी हाजात पूरी कर दी जाएंगी। ये वही दरूद है जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी। ये दरूद मोहब्बत, अकीदत, बख्शिश और बरक़ात का दरवाज़ा है। आपके लिए जो भी मसाइल है, सबसे पहला मसला जो है वो रिज़्क़ की तंगी है या जादू है या रुकावटें हैं या असरात हैं या बंदिशें हैं या जहन में गलत ख़यालात आते हैं, वसवसे आते हैं कि अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, या बीमारियों में मुब्तला हैं या घर में डरते हैं, तो आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ें, 313 की तादाद में पढ़ें। अगर बहुत सख्त भी आप पे असरात हैं, बंदिशें हैं, तो 2 टाइम पढ़ें, सुबह एंड शाम। अगर 2 टाइम पढ़ेंगे तो ज़बरदस्त आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, नहीं तो फिर 1 टाइम पढ़ें और जब आप पढ़ लेते हैं तो खाने काबे की तरफ मुँह करें और आंखें बंद करें। ख़ुद को ये महसूस करें कि आप रोज़ा रसूल के सामने बैठे हुए हैं और अपने वर्ड्स पे फोकस दें, दुनिया के कामों को, मसलों को जहन में ना लाने दें। ये शैतान ही आपके दिमाग में दुनिया की बातें लाता है। आपने शैतान की किसी बातों में नहीं आना, बस अपने दुरूद इब्राहिमी का विर्द जो आप कर रहे हैं उस पे फोकस दें और उस पे तवज्जो दें। इंशाअल्लाह दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने से आपके मामलात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अल्लाह ताला आपको इतना कुछ अता करेंगे कि आप ख़ुद भी हैरान होंगे। एक सच्चा वाक़या है, एक भाई शदीद परेशानी में मुब्तला थे। बहुत कोशिश के बावजूद उनकी मुश्किल हल नहीं हो रही थी। उन्होंने एक बुज़ुर्ग से रहनुमाई ली। बुज़ुर्ग ने फरमाया, बेटा 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी रोज़ पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर देगा। वो शख्स मुस्तकिल मिजाजी से रोज़ाना ये दुरूद पढ़ने लगा। चंद ही दिनों में अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि वो परेशानी जड़ से ख़त्म हो गई। उसी वक्त से उन्होंने ये अमल अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया। दुरूद इब्राहिमी सिर्फ़ हाजात पूरी करने का ज़रिया नहीं बल्कि ये रूहानियत के दरवाज़े खोलने वाला अमल है। जो शख्स ये दुरूद मोहब्बत से
جب درود ابراہیمی کو محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ روزانہ پڑھتا ہے، اس کے دل کی گناہوں کی سیاہی مٹنے لگتی ہے اور اس کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو انسان کو عامل درود بنا دیتا ہے، پھر اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور زندگی میں عجب نور اور سکون پیدا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایسی ایسی مشکلات ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھیج رہے ہوتے ہیں، غیب سے اس انسان کی زندگی میں مدد پہنچ رہی ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو پریشانیوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، لیکن کوئی کس کی توجہ درود پاک پر پہنچتی ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم فرمائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوگی، تو یہ بات کس کے ذہن میں آتے ہیں۔ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کی توجہ ہے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے آپ کے لیے خوبصورت تحفہ ہے، خوبصورت انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے۔ ایک شخص بہت عرصے سے بیمار تھا، ڈاکٹروں، حکیموں، دواؤں سے علاج کیا مگر آرام نہ آیا، پھر کسی نے اسے 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس نے دل سے یہ عمل شروع کیا، کچھ دن گزرے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور وہ بیماری جس نے سالوں سے جکڑ رکھا تھا بالکل ختم ہو گئی۔ یہی درود وہ نسخہ ہے جو جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، مشکلیں آسان ہوں، حاجات پوری ہوں، تو آپ درود ابراہیم کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ کوشش کریں، ایک وقت مقرر کریں، ہر دن کسی وقت پر بیٹھ جایا کریں، کسی ایک وقت پر پوری توجہ، خلوص اور محبت کے ساتھ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیجئے۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے، کس طرح دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، کیسے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور دل سے نکلنے والی ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ آپ جب درود ابراہیمی کو پڑھتے ہو تو فرشتے آپ کے لیے وہی دعا کرتے ہیں جو آپ بار بار اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہو، اللہ سے بار بار التجائیں کر رہے ہوتے ہو، تو فرشتے بھی آپ کے لیے ایسی دعا مانگتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، آپ کی سفارش کرواتے ہیں، اور آپ کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، اور اس وجہ سے درود پاک پڑھنے والے کی زندگی میں چینجز آتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے فرشتوں کی دعائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم، تو پھر اللہ اپنے محبوب کی بات کیوں نہیں سنے گا۔ اللہ کو اپنا محبوب بہت پیارا ہے، اور اللہ سے اس کے محبوب کا واسطہ دے کر کچھ مانگنے والے انسان کی جھولی کبھی بھی خالی نہیں لوٹائی جاتی۔ آپ اللہ سے مانگیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیں، تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور ساتھ ساتھ آپ درود پاک کو پڑھیں، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔